आरजी कर डॉक्टर पीड़ित के घर पहुंचे स्वास्थ्य सचिव, परिजनों को सौंपा मृत्यु प्रमाण पत्र। कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट उस युवा डॉक्टर के परिवार की याचिका पर सहमत हो गया। इस निर्देश के आने के एक दिन बाद यानी बुधवार की शाम को राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने नारायण स्वरूप निगम ने डॉक्टर का मृत्यु प्रमाण पत्र उनके परिवार को सौंपने सोदपुर पहुंचे। पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर हॉस्पिटल की चौथी मंजिल के सेमिनार रूम में एक युवा डॉक्टर का शव लहूलुहान हालत में मिला था। आरोप था कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बाद में इस घटना में कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को सजा सुनाई गई। सियालदा कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। मारे गए युवा डॉक्टर के माता-पिता बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए इधर-उधर भटकते रहे। 7 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद 19 मार्च की शाम को स्वास्थ्य सचिव उत्तर 24 परगना के सोदपुर स्थित उनके घर गए और पीड़ित का मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार को सौंपा। मृत डॉक्टर के पिता ने दावा किया कि स्वास्थ्य सचिव इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई। उन्होंने कहा, लड़की का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र आज स्वास्थ्य सचिव के हाथों मुझे प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि अगर बाद में दूसरी कॉपी की जरूरत पड़ी तो वह इसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एमएसवीपी से राब्ता करके ले सकते हैं। युवा डॉक्टर के पिता ने कहा कि हमें मृत्यु प्रमाण पत्र का लिंक भी मिल गया है, हम वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। কি কথা হলো কাকা, আপনাদের বাড়িতে তো আজকে স্বাস্থ্য সচিব আসলো নারায়ণ স্বরূপ। উনি আমার মেয়ের ডেথ সার্টিফিকেটের অরিজিনাল কপিটা আমাদের একটা কপি দিয়ে গেলেন এবং বললেন পরবর্তীকালে যদি অন্য কপি দরকার হয় এমএসভিপি তাহলে দিয়ে দেবে এবং আমাদের কাছে লিঙ্কও এসে গেছে, আমরা দরকারে প্রিন্ট আউট করে নিতে পারবো। লিঙ্কটা কবে এলো? আজকেই এসছে 3টে সাড়ে 3টে নাগাদ। তারপরে আজকে এসে উনি হ্যাঁ অরিজিনালটা দিয়ে গেলেন। হ্যাঁ অরিজিনালটা দিয়ে গেলেন। হাইকোর্টে আসার পরই কেসটা হঠাৎ করে এরকমভাবে আপনারা অনেকদিন ধরেই ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে বলছেন। হ্যাঁ অনেকদিন ধরে সেপ্টেম্বর মাসে ফোনে চেষ্টা করছিলাম, 31শে জানুয়ারি তারপর লিখিত দেই। লিখিত দেওয়ার পরে খালি একবার স্বাস্থ্য ভবন, একবার বড় অফিস, একবার আরজি কর হচ্ছিল, অনেকবার হয়েছে। হওয়ার পরে আজকে হঠাৎ করে আমি এমএসভিকে বলি দুপুরবেলা যে অত কষ্ট করে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া দরকার নেই। আমি নিজেই ফোন করে বলি, জানতে পারি আজকে নাকি ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। আমি বললাম বেশি কায়দা করে আমাদের সার্টিফিকেট দিতে হবে না, আমরা ঠিক জায়গা থেকে নিয়ে নেব। তখন থেকে হঠাৎ করে ঘন্টাখানেক পরে আমার কাছে মেসেজ আসে এবং এইমাত্র তো স্বাস্থ্য সচিব নিজেই এসে দিয়ে গেলেন অরিজিনাল ডেথ সার্টিফিকেট। আচ্ছা, আপনি সুপ্রিম কোর্ট যাওয়াতে কি এত নড়ে চড়ে বসলো? সুপ্রিম কোর্ট যাওয়াতে না, কেসটা হাইকোর্টে আসাতেই আমার তো তাই জানে না পেয়েছি, সেই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত। পেয়েছি আর বাবা হয়ে মেয়ের ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য বারবার ঘোরাটা কত কষ্টকর ব্যাপার, যে ঘোরে সেই বুঝতে পারছিল। আপনি কি ডেথ সার্টিফিকেটটা পড়ে দেখেছেন? হ্যাঁ পড়েছি। কি উল্লেখ রয়েছে ওখানে? ও যা আমাদের চেয়েছি সেটাই আছে, কিন্তু এটা কেন নিয়ে এত যে জিজ্ঞেস করলাম যে এতদিন কেন এটা নিয়ে আমাদের করা হলো, সে তার কোনো সঠিক জবাব আমরা পাইনি।